Donc, on est clé flac ça va que on y va la ouverture média et à bla ni tesi chamambaye ka explication munudele le no kosebe ko na la sona ma na fora ko SBN ya amba do Guinea de la voilà donc ko affaire de so la affaire ko na la ko de kama kutra nyon soro manade dépôt là donc nyana me umunu nga manade dépôt yoro fo avec monsieur le procureur de la commune Katouele parce qu'après cette fois-ci ko ni camarade. Donc, Kamara anaga chedo mande princesse makoboula parce que dossier donc me mande princesse allez ni mali jolde bolo c'est-à-dire anana ni dossier ni ya réseaux sociaux quoi gingo affaire kundo. Donc ante sega fo nete sega boka sigi jamanye na ka ke il va faut ko umunu nga première fois de yaye mo munu na Guinea ko affaire la kata date au termina okli jigi malion. Akli bala ni na ni ministre ex ministre do musoga affaire et réseaux sociaux ka ko bijou pulo. Bijou pour la affaire la deni do kumbala ko kadi ani aramata de kunye genre anga mogo biun kalendo mogo ka me ga essayer baruba ko kuma affaire la donc anya soro ko aramata ni c'est-à-dire kadi de la nyogon tche kata 15e arrondissement la bako jigoron asei la donc kale nga nyogon dala je kata ga ino yekera ko langolo video kumbu bolo ani langolo photo minye SBN ya strand minye ani photo fere ni fon sirawi malion ni tour follow c'est-à-dire programme ni baraga ni ta chien fole malla mo ka datugu ni domaine na donc no asura ko datugu li ko be a domaine na ante se ga fo ko c'est malé parce que phénomène do mali ko na la ante ni dombe don o yoro fana kuma la kadi intara mara de dépôt là parce que amé do affaire là kuma na ayo okli la jigin ko sabe a vidéo be YouTube sans fait c'est vrai page ou changer là mais vidéo be YouTube sans fait kadi intara mara de dépôt là bolé astrola ni affaire kele nyogoda de faire parce que ou kumbe musomanu filmer Guinea bala PDA bala ne mande princesse nana sigan do la nya fo we ngo réseau dobe mali kona la réseau mbe no feno fait c'est-à-dire phénomène mi do akonona la c'est-à-dire muso furuleu muso munu furuleu no be chela sigila ube Guinea ni PDA la akonona la ngo wa ko millier be jelu ba akonona la c'est-à-dire jinatigu ba akonona la bamoko demsen fitinu talendo ku bla akonona la don la akli bala ndela kana ni alu wa groupe fendo nya bla pajiga do yo groupe chi au be aklibala bijou puloko affaire anyo fo ya no ka donge ka samarati ka babini tiga bijou pulo ma wele fangala de donc si c'est vrai que c'est-à-dire umuntara datugude ko abe gingo kumainde bijou pulo ka prevu be ambolo ya abe mali jolde mbolo MJD abe mandem princesse bolo video mi ibu ye ube senyokoma umuso damao uba vokalu be mi ba yira ku umuso damao be senyokoma donc nini la loi de bolé no sano programme de la commune 4 no ya sura ko fantantala ko famatala ko premier ministre tala aiwa ko jamana ina ko ogo muso do muso te otala bijou pulo fleur badala bugu bijou pulo de ni première chose ye bamako kono muso mi folé no la ni bamako ka dembe mandem princesse mangando abe ginu di nyokoma abe pede u di nyokoma abe sunguru baya la développer bamako kono ni iche furule ngoni nani bijou pulo be contacti la bamako wa abe aga wamba muso do nyini ka dama wa bijou pulo ere forle no muso maloro bela ni bamako be na ya tereke yi muso la ninko i muso te tugu mo wera ko ni bijou pulo te ko be ko kele no ya sro ko jamana imbe ga jodi ambe de be jamana njoli fe o ni justice be ga ka justice clenene ambe de be justice clenene fe barabada amore ko ano ali ni do mi manda munumunu na kana bi on yera siglenga amantani ala taula parce que na manyekie mauta nyefo domina ni yere teke tarala ni chieno ibita manda de dépôt la otekele we mande mberase si yere be so oma mais ame ogum kona la komi sisa komi kuma inte giringiri kuma ingele no ko SBN ngo kele de wulilembe parce que mau obe kuma flado nyogona ginumbe SBN umbe bisexuel ube bamako bisexuel u de be ambe ko to la ya pour ga famia nango bisexuel oluni chebeda uni musobeda o de be bamako parce que fate do mo shila bamako igati ijo e fa bamako gade e ba bamako gade ni mabose wi bora kai bora region dola ni e denye e ga seni musoba koro ya ko so ko ebe no de furu kino be na furu nyon fe parce que ken obe nyon fe ko be ko kini na mi da brochette la ki jeni ba fama ko tu donc ubu ga sous couverture de ga furu nye ou furu lendo den kemo bu bolo den mugon bu bolo furu te biya balde
bisexuel ou furuta bali aw kana na ko bina manawda mawnyala et réseaux sociaux ngaya ou bien ko bina manawda mawnyala bara jagu ya soutien la kon man dem princesse te do of lu kono machife ni ga kurunda ile kelen bi chu indi le te chu nyogon fe ok mala ko be ko kele ne man dem princesse boran ka fo manifiumye bamananga molena mali joli demba posé a français molena jien benyana comme ko bisexuel ala da c'est-à-dire adaga wulilendo Bamako au muso furule wa c'est-à-dire fin manama unde dombe Bamako wa commerçant unde be dona ede ni cheta belebele do wa abubolo aberemani do wa abubolo jamajane do wa abubolo abe barashe kurande la uye ko yetele la wa ube segi ni kele neka wa umuso dama ube teria de damineta teria to la bambeta ke ishi erebe formuna ibo bara indun o formu kan aiwa aneba isembla ibolo bla ichema minde ikanso aiwa ni muso bakora yimine ni mana inye foki danki wolo ki bla jiena mamo nyona ko bonyo daiga man de princesse manga o mana ke wa ayi muso be ni bara inde la Bamako u furulendo cheobu bolo demba ya tigudo kala banti nangara batete kule senteke jowi aye aiwa man de princesse doto file kuma kono antina nyona fili jamana ngono aw ba donne ba don mi be ka fawye mi e chien oba don guinéate Bamako de lesbianiate Bamako de bisexualia de be Bamako mbe muso fe mbe chefe donc mbe nga che ko yoro take na mbolo la muso dama obita antrege nywana o tregeli be gani fe o fe sawa subhana manshin bubolo subhana apare bubolo ni yo subhana apare tawa ni ngoni barashe kurana o de be ma vibre o be ma yere o mana dairo wallahi ko kete sega mouvement mi ge sokono foga ko gesa hali na yo kurano ayela la to mouvement nyona ke e machine ma ekele machine ma ekele wa machine blale manga ki mayuguba ale ni ibarashelembe kurana c'est-à-dire e ko kele no o wala ko ge mana do la sokono wa o mana beti gembe o sengembe ni ko ge yisa madoro ai wanu yu tega bo kama o fanate wili machine mere tala machine sengembe ko bola machine ko bola dumuni teka ganye ko ge wili to figa eri doge hanama o teta machine du no barashela dro obeta umuso dama u debe nyoma tereko la vogali ubo kumala kule ubo kumala nyogo tereko ubo kumala au kulo teseka do look mo bola ngata vogali do bombolo no ani a video do mali joldi o sere ay tanyi ngalga ni man dim princesse galonti kabako omujara akana kinyana ugafusa akeri nyere omujara ini ni masugu teka na nyogombolo akafusa uteka yera nyogombolo parce que ado ate e ala ngoni ya mebe la sigi c'est-à-dire ko den fayi ye do de kew aha ni ya mebe la sigi go den fa de ye ibe do de ke na te fo imane se bangani ngama obe ya fe ko re kono da de law abe kunela ko Mustafa de ne bene kono ya aha menine go ngaye maliga fitini nyininga ngara si 24 nyininga anyenyo anyero na manyo anyen taw to fo o kumala ko be ko kele awana wolela nina ni ko kera maloye ni yara kuma shuru ye ni ye malien dembe la maloya ka malien dembe kuma shuri abora ka fo ya ngo jine ko te ngo ni jene ya de ba jugoro ni kalabanchi ya de ba jugoro ni musoma doki de ba jugoro anye ni fo be ngo ka jeli milien ko nala sorry woy yoy mfasara mbasara nga labai ni jene ya indi afora jien benyena mo shimani dogo au tese ga fo ko mani me video kala uda au tese ga fo ko mani dongli dawiye ya ateku mala ka fo ko mande princesse ma c'est-à-dire un mois vidéo ken na jien mai ya ko pour que ko fam oteku oula aha umujera kelete dongli da e Bamako pourquoi ni jina musenga affaire umujera be yala ni e umujera yetola affaire ina sege ko ni ko be ko kele ambe photo wira folo ambe stroga document nton ngono sa ambu benya fo ambe taka boya awa komi ko be chuko mina jena tiga kono ma beniga ma de do donc iga ma ube côté mina i era bo côté là mande princesse aw era ba kalama pensez chamachalama o maliga famille pensez côté de nama o MJD o kumala anta ye tega de be nyogombolo ko kele una atlina kele taga yo kele antanga ambe tambe so wala ko be ko kele oh ni mamunute umundo ni umuye umufle ni mamunu make umundonbagaye ni ne umuye abe foni ne ma ko umujara anga bamana didadi dongli dalangana do na ye didadi mine nyana oko ayiti taga didadi ko to abolo furu lembe
umu cɛ bɛ faransiya a tɔgɔ ye ko Laji Sakɔ ni ma fili cɛ kɔni jamu ye Sakɔ ye ni ma fili cɛ jamu ye Jara ye Safurulayi Sakɔ ye a tɔgɔ ye Laji ye furusiri barakɛ nin yɔrɔ in na ala ma mɛn fɔlɔ voilà a ka kɔɲɔ kɛra ala ma mɛn a taara cɛlakaw bɛɛ fɛ yen donc maintenant n bɛ don kuma kɔnɔ parce que maliyɛn ɲɔgɔn nɛgɛn de ka di maliyɛn ye nanbarakɛ kulɔlen barika t'a la an bɛ kumaw faranfasiya an bɛ wuli an bɛ bɔ yan n'a bɛnn'i ma o kelen don a ma bɛn i ma i bɛ ji min i b'i da i ka so ko bɛɛ ko kelen awa Umu Kuyate filɛ Umu Kuyate filɛ voilà Umu Kuyate in filɛ ɲɛsinitigi a b'a yɛrɛ ɲɛ la i komi ne ɲɛ a ma se k'a ka fɔ aw ɲɛna ko ninnu ye biw ye o a ma se an ka na ɲɔgɔn sɔsɔ ninnu ka bisexuel la walayi aw minnu bɛ Bamakɔ k'aw musow tɛ nin na a man ca koyi Mande princesse mankan don o t'u ka cɛko bali a t'u ka denwolo bali wa u bɛ ni jula juguya in de la Bamakɔ Mande princesse mankan voilà donc ko jinɛtigi ba min bɛ jamana in kɔnɔ ko Atumata Jime ma dɔ ye marakadenw faga ko jinɛtigi ba min bɛ jamana in kɔnɔ fa yɛrɛ bɛ nin don a kan na ka bɔ k'i sigi avion kɔnɔ c'est-à-dire ne mana aw sigilen ko jinɛ kuma ninnu c'est-à-dire aw dabaliban de bɛ ne minɛ quoi jinɛ tɛ kulonkɛ kɛlɛ ye dɛ jinɛ tɛ jɛnɛya kɛlɛ ye jinɛ tɛ patapata ka kɛbaga ye c'est-à-dire n'aw tɛ kow dɔn a y'aw dɔw bɔ mɔgɔw ka kumaw la c'est-à-dire pour que ka mɔgɔw bagabaga dɔrɔn ka mɔgɔw kun ta dɔrɔn c'est-à-dire u bɛ ni fini ninnu don ne taara tubabu yɛrɛ bɛ nin to yen cogo min na u b'a yɛlɛ avion kɔnɔ ni fini o ne bɛna tubabu b'u to yen cogo min na u ka don avion kɔnɔ c'est-à-dire ni fini ye allez fini na ye nin kan na fini min de bɛ nin kan na c'est-à-dire n'u ye ni kolonkisɛ ba ninnu don ka ni fini don wasa n'u bɛna ale dɔrɔn mɔgɔw ka siraw ɲɛ mais o t'aw bali saya la o jinɛtigi e bɛ sa don min na ala ma deli k'a fɛ ye k'e bɛ sa sini e n'i ka dɔɔniba ala ye koloni fili n'a bɛɛ ni minɛ a mi ni biyɔrɔ yira i la ne Mande princesse n y'a fɔ ye n ka kuma la ka tɛmɛ koloni filila delila k'a fɔ ne wolowolo kɔrɔmuso dɔ ɲɛna c'est-à-dire k'ale nun bɛ su suma la u mɔgɔ fila kun taara koloni filila fɛ yen i nun bɛ su suma la jɔn de bɛna sa ninnu mɔgɔ fila taara so u ja tigɛlen ka tile ba to u ja bɛ ka tigɛ ka su se ka su bɛ sa 20 heures tuma ma yɔrɔ min na maliyɛnw u ye ci mɛn ko koloni filila yɛrɛ de sara depuis ala ye diɲɛ da i bɛ sa don min na i t'o ye aw tɛ c'est-à-dire n bɛ na n bɛ kuma kelen fɔ aw ye procureur défense tali tɛ dɛ parce que olu fana bɛ tɔgɔ ɲini de la ko in na sisan awɔ u bɛ tɔgɔ ɲini de la ko in na sisan mais c'est pour vous dire que ka mɔgɔ minɛ Guinea domaine kɔnɔ a delila ka kɛ c'est-à-dire ka sɔrɔ Umu Jara ka affaire in tɛ wa donc n'o kɛra ne ka affaire dɔ la ne yɛrɛ bɔra nɔ k'a fɔ ko Kadi datugura k'o ɲɛna ni bi ni Umu Jara datugura o ko kelen na c'est-à-dire ne tɛ se ka bɔ ka na ko parce que k'u ye Umu Jara ba ko la ko Umu Jara datugura k'o tɛ tiɲɛ ne tɛ se k'o fɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ koloni dɔn c'est-à-dire ko ala ko jinɛ b'olu bolo k'u ni jinɛ bɛ tagama cɛ t'u bolo ne ko u ma se ka cɛ ɲini u yɛrɛ ye dɛ a jinɛtigi dɔw bɛ yen cɛ ɲuman yɛrɛ tɛ sɔrɔ u la cɛ yɛrɛ t'u bolo u ma se ka cɛ ɲini u yɛrɛ u tɛ cɛ sɔrɔ a ou bien e ka jinɛ tɛ se ka cɛ ɲini ka d'e ma de e ka jinɛ tɛ se ka cɛ warabatigi kunsi ma dɛ i ka jinɛ in a tɛ se ka den barikama lase e ma dɛ o tuma la danga de bɛ e kɔ u danga de bɛ e ka jinɛ kɔ ni e ka jinɛ b'a ɲɛ mɔgɔw de u tɛ se k'a ɲɛ e yɛrɛ fɛn aw bɛ bɔ mɔgɔw la filili la nin bɛɛ kɔfɛ ka wuli ka taa baara kɛ Umu Jara n ka kuma adressé len bɛ e de la parce que n bɛ e Umu Jara de dɔn Umu Jara i ye dɔnkili da ka tɛmɛ tɔnɔ Ivan ka dɔnkili la ne Mande princesse tɔgɔ bɛ yen yɔrɔ la Umu Jara ni ne ko ni ko in kɛra k'i tɔgɔ yera la k'a ma ne tɔɔrɔ k'a ma ne choqué k'a ma bali ne la ne Mande princesse ye nkalon tigɛ parce que baramada mun na e Umu i tɔgɔ kun tɛ ko la e Umu an kun b'i ye joke yɔrɔ la taga dɔrɔn la e Umu an kun b'i sumalen ni b'i ka vie la Umu mɔgɔ lanwolo fɛ diɲɛ ye po kase tiɲɛ de ye n b'a la n t'a la a kana sigi a kan ka fisa n'a sigira yɛrɛ a ka ɲi an ye information minnu mɛn Umu information y'a fɔ ko Atumata Jime marakaw ka kumasuluden min taara ka t'i fɛrɛkɛ marakaw la marakamuso yɛrɛ ka kɛɲɛ furu la jamana in kɔnɔ ka marakamuso kɛɲɛ ko bɛɛ la ko jinɛ k'i bɔ jinɛ ko la k'e t'a laban mɔgɔw musow de materekeli ma e cɛ ne ba nin ko kɛra maloyala ko ye nin ko kɛra lebu ko ye hɔrɔndenya kɛnɛ kan bamanandenya kɛnɛ kan fɔlɔfɔlɔ fɛ maa kun b'a yɛrɛ faga n'i minɛna nin dugubila ko ninnu de la baramada bɛ fɔ ninnu ma de ko dugubila ko awɔ i furulen mana minɛ jɛnɛya la ou bien i furulen k'i minɛ giniya la giniya min maliyɛn den t'a dɔn giniya min tɛ maliyɛn den ta la ye a fɔ an ka fɔ bisexueliya i tigɛ ka taa tɔw la hali ni mɔgɔ m'i faga i ka kan k'i yɛrɛ faga o la n den sani an ye jateminɛ minnu ye Umu Jara
ko atuma kele ka plainte da ekan qui va harceler les réseaux sociaux sans faire qui va harceler ko ga yida ka be adamade organe de fere ko mo ko na sena bolo na poumon na keru donc quatre plainte tiga ikamola ki wole la kana ko e nale anye mi me ambega segoreka ko e nale ki na di preuve ko preuve munu ba yira c'est-à-dire kini atuma pour me nyon fait ko vocal ou non ko vidéo jusqu'à preuve du contraire n'était fait dala jusqu'à preuve du contraire faut ne sigler fleurom na n'était fait dala c'est vous ga den tege mantega tanina c'est vous ga den ala la tege tanina et ala c'est vous ye dondan kele c'est vous ye boda kele c'est vous ga de abe sa dala kanga e masa malo mai c'est vous ga de ma c'est vous ga den tege mantega tamalo la bamana ya dalilu kono c'est-à-dire anga dama de dalilu kono da jara nunu da manzo nunu u kumbu yere faga ni ko nunu na ite ni kuma flamme c'est vous ga muso da ayi anga ta fe bolo obe sama ko mine ko siri ko nye c'est vous kono bogotigi ale de ba shinde tani flato ka bo ka donke c'est-à-dire la donke to ko cho ba yo la ka furu e ala c'est vous ka de ale de ka kangi jo ka bamana ta fe siri ka to sira disila e masara mani ki kala che yo koni ma were sira ka le woro ko le de no sura che ta tere ko no senjoro bolo je la ka dinga mi tato flene kala ola ni mo ko were ya che senya ala ka dinga nto ni mo ko were masega woro ko le na che ta te dinga imbe ta ka siri kana ala ye se ku ka do nyeni kala like chen o chenga ni tara balfa kisebe do bela ate do ila e maye sisa malfa kise bali perde betani do nye erbe ne fi mani do nyono awu ngani marabali nunu che bonya bali nunu awu kwani te mate na untanya fo parce que awu shude banjo ko wallahi bilay depuis ni fadandomi halili yesanu dine mande presse si mane benjo ngo depuis ni fadandomi na ifa senga karinde to dongli ntaka le liga bi ntaka le liga shini nte bi nte shini me beba don ko se ku ga muso ku meni kalelike aw kunye ta ke blo minane kono umujara malien don be kunye che ke e bla o minane kono meni e kala ga ta suro ni mina kele fana kono ni bunyara aklima ni digirana ni yankuma shuru ka kala ga da ka ki kono ma fana do mena galon kele tikaye mo ma dogobe ala man dogote furuga gelene jara ni furula ni be bogotigi yala ibe kodo oke olube passer ni furula ibo dabla ni ma dabla furu nyogoma flani nyogonche ni chere be muso janfa sama wallahi ala bi malo sugula c'est-à-dire i furu muso e ali te sega sosolike mina no ya soro ko che c'est-à-dire aller de kele no ka furu bato ka furu bunya atiki janfa atika mana koke ni tari do mana ko la lebu ko la wallahi sama wallahi ay doni ngalo nyininga na ala bi malo ki di i chema jiye mugo beba ya teke malo dogomani abeke malo kene kantadi jiye beba o kama adama denga fréquentation nga buni nimbe ma be jeli yake kasro imi yere da jeli yaka o kuma la ma bako danyo nuya bako donyo yaka jeli yake fuka ta ban ama kaba sanu no fe ama kaba wadi no fe o ma tata bambuya ka jeli yake kataka ban fuka masara maninga chi sama be ku tata bambu na ka soutien juru jigine mais si ça jeli demsenu o ye jeli ya miliye beche o ye jeli yake pata yore aye jeli yake koromatigeli yore aye jeli yake ne de bese ka jeli yake jene yake yore ka jeli yake pede u jatigila ka jeli yake ginu jatigila ka jeli yake ke ni mulbali ya mafara nyela ka ba iteke jeli non bora ko fo yo ko nga jeli miliye te parce ko jeli miliye ka gele ni jeli miliye nyena on be bo akono ni jeli miliye chena anjole ba chama chela ko be ko kile c'est ado balute balu ere do c'est ati awa jeli miliye kono na la c'est-à-dire faire sugu beba kono bi isranya ko ijatike na ko abeba kono afolo wi anga senge ko jinetigi nunu nangaraba jinetigi nunu nangaraba tegala fola nunu kala banchi kala bandoko jola jinetigi nunu ngo jula jugudo kagala udo sunguruba promo kala udo c'est-à-dire lesbienne kala uga promo kala udo c'est-à-dire ka jena développer promo kala udo nu taru uga didaji bawsigi ko jina wulila la anagri jina ya blanfe anagri jina bebela ne ma fo ne ma de princesse yere ka jina dongere la san obe finne chukwa masan na foro ko jine benila hawo yere bo kale ko jorobo ni jaba sora benila ni ne nga jaba sora jigia ka nga jorobo jigia aw be fline couleur ma sisa mbendo po kono sisa aw bo kale ka chien ça dire ko jine be ma de princesse la depuis ala kanda fama dan depuis ala ki wole jine tena wo klotena ana ma den se fla bolo fla mbe kuma ni kunole ko mo ni finto be kuma ni kunole chugomna
ube to ula sigite aba to giriba giriki giriu aba to ko parent duguma na yo to ko parent duguma ube alam ne ko udala je ko uche ka tana wi ayo jotan folo de voilà donc aba uche tento c'est-à-dire kata sokona na obla ube ta damne yin sokona o fa la tuguni nyogo ma digi la nyogo ma treke la o laban de beta laban ni SBN c'est-à-dire ni SBN te malita yin de meka fo bisexuel lu ube chef ube muso fe abeta laba o yere ma treke de ma mo langolo ikala ya no fe aka fuse ga ya no fe umunjara ma jugo mai ma sadina ma deriga jugo nyuma ya ko kinyena kana ya no fe ka fuse ga ya no fe ni ya ma bona asigira ka ni ni ya ma bona asigira ka ni adama den gere bagato adama bosisa no ni mo jo me se ga na tege da kurane ga nga foko e umutala ne ma de princesse ko nte kadia kan tege da kurane ga parce que jurumu menela ne ma tlango jurumu ngala chello jango kana kakaria kan tege da kurane ga ma fe mi ketole parce que ni tukura sunguruba ko ka yala sunguruba fe c'est-à-dire ni sunguruba tege tara sunguruba la domina ba foko ani ele kuru mo yi na nyon fe jo ma foke tala ni ka meni numéro bloqué c'est sûr numéro tiki gata la ni ka lambi bloqué John ba fo c'est-à-dire ko eno otikite c'est-à-dire kite sunguruba tigi no fe mo ko shitofu ni yala gini no fe ni domina gini nga problème nana wallahi billahi abe finye na tuguni c'est-à-dire ki yala mo gini no fe ko o gini ya yala kele ni ato tuguni iseranma kana ke ka fsa na kele ifurula kaba ikonomando ibe ni mo sugu pourquoi ibi yere bla koromatige lula pourquoi oye jeke jebana ni jebana umutaga ni na ma den jeke ni jebana aga WhatsApp bloqué aga Facebook bloqué hala be nyon soro mo mu na abolu be bloqué pour éviter ce genre de choses là bon allez e umuma guinea ke c'est-à-dire nyani jian wuli che foi me to bon kola man de princesse mangalo chien de chien akuna de mais chien ni umunjara foga jian wuli e to boto ni guinea kola parce que ali posu munu kera c'est-à-dire ko atuma ni meka disi goshi c'est-à-dire ka sera au bema ko atuma ku meka disi goshi ni ori keni umukwate c'est-à-dire ko ale atefoni atra ata me fachiko me kai musoko ko parce que anna bakai chakoni musoko ke kai musoko ke aula ko fa ire ba disi goshi ni oyi amado ni te vie auto ko ni mali kuma shuni nai auto ko ni jamana kuma shuri ko e ma do ko nyon sro ko wela ko kera mada de dépôt c'est très facile ne man de princesse ka bokana nenke pele ko chien ta ke nyerete mais na fura ki ga ni sigini na ka ni ko chien ta ki yerete ibe ni chien ta choko jume ni ko munu ni mo ya ta ka di yere mais ba chien ta na ni neta chien ta choko la mais programme de la communicative c'est-à-dire na o manya ni ndala jeli ngo bijou pour be ide ameki makono bijou pour be no bijou pour ga pere vous be adoro le thème rochila bijou pour de ni koyi a directrice mondiale Bamako bijou pour de do ministre mi mbe badala bugu amuso flana bijou pour de ni koyi c'est-à-dire a directrice générale Bamako anya fo be a vidéo be a vocal be progrès na mako bala amba do mo abe bijou pour fana mineka to ko fara umunga abe soro ga do c'est-à-dire ko la loi da fale no kateka bimo ko kelenga kabeka se berima amako ba go fana prévu la kale baramada Tomi kana moko bandala kuela dongo do aw Tomi kana moko da mana de dépôt la umu jara konomando den tawro la ne kumana sama wallahi ka konomando oromna ore kama ne kumana sino ni kono ko kuntala wallahi ne kute kuma parce que ikana kala ka fse kerale akana kinyana ko fsa kerinyene ko umu konomando monsieur le progrès c'est-à-dire camara itega de dusuka nous ko nous do fla nous te mana de dépôt yo o kona nous beke mana de dépôt ay nous do cadre mana de poster sur les réseaux sociaux ako to on bolo les réseaux sociaux ka obe nous do kede na nous tegata ni jamana kuma sulu ya koina ni faso kuma sulu ya koina akona ni beke mana de dépôt ça sinon obi na to an beja jora bolo nyesa de dorate mana de dépôt ko ayake alaka ma ko promo nous to tentento
Aw ko to ngina ko nu aya masuma doni abe ni do ta dro kaninge manda de poster sur les réseaux sociaux aw ba poster dro abaw kodu amenu ta ko get pièce détaché o maloga jugu ma no ko bolela ta kay boy aw bi ga bolela ta ka minge ko ba mbolo réseaux sociaux kaya o ga jugu ni bolé ko ba mbolo réseaux sociaux ga nani la sigi ko deika ni ala cho ga jugu ni bolé ne be kla ne be ni sigi blogo ayo ge peu abe nu do ge dro na yu mina ni pata dossier na dro abe singa ge to bu kwa jama je dro ku photo bla bla duguma dro ka poster réseaux sociaux no ya poster dro ambe si dro nganu tate ko kanga shije di jour parce que kuma la ba Facebook be suma ya kuma te andu fle ne kuma ine be ko india donc amelo ta dro ko ke mandat de poster lu ya ye mandat de dépôt nu tote ako to kan nu do ke mandat de poster lu ye no ya ke mandat de poster lu ye o kuma la sa an juge munu be réseaux sociaux gani avocat be ada ko ne greffier de mali jol denga greffier de ne akwa te gringri ne placement no ko ina réseaux sociaux ga parce que jugement mana ga choko na ma teme madame la greffier fait amanye voilà donc ne de ba to be nyana boya no donc abo ta ko poster ani nu ba bonyo na réseaux sociaux ga aw kana ni bege mandat de dépôt zomba ubu akato olu che atan kalabanchi bo ubu akato olu dala jega na no be fera togo soro iba foko kasonye nyona nunu iba foko maître Koulibaly nyona nunu olu ya anga jamana waritigu munu kumeka anga fin du gouvernement mo ba nunu olu de mine c'est-à-dire kato olu datugu olu de mine kato olu datugu mais olu ma ka utaini ka yala staru ni nyon chedro ni mimi ne kuma sra bo dala je katanu ayo ko utote ntoti ogwa ke alaye ka ke krai ka ke muso deni nkama agwa ni bla agwa ni to poste bana agwa ni to ngulu aw ne ga affaire yenu ni to ga affaire nu de mona de dépôt ça aye ni mona de dépôt nu bla no aye ko to ni me mina dro abe bodo ga mona de dépôt aya ke alanga la kla kama agwa ni mona de dépôt ko ntote agwa nu do ke mona de posteli abo to on bolo jamana et réseaux sociaux sans fait ambo lu nyana bo voilà agwa frega agwa umumbla ha abado muso kono mo chama be bole meni bete datuguli kuye sa na nu bege datuguli kuye na yo funa tegata dongo ko umne na partout là na réseaux sociaux ga ko nyantara juge de programme do ga fait kana kuma ta la de parce que ambe jamana joke na dega voilà uga umumbla ngata so anga ko nyanyina ni umunga nyogo famia parce que dinatiki mi bala o kana boy na le ba décider gauchi kwa ye mo muso terege alega to ya alega na boy mais on va frère umuno ago labo aga ni toto amulo poster la réseaux sociaux en santé ameni nyana bo ha agota zomba nunu mina ofuna e doka koi mo senga na utai na we doninge wa mande presse si bolaga ni le fo umungo kuma la nkla la peu voilà parce que an wa côté mo antemena comme anya fo ni problème be muso do la me jega nyogon deme comme na nga problème na ba fori ga boala ça dit ko kalabanchi tata do donc ameni ngele ni ameni to ni ngata nyefe voilà menen ta kon fo ni roni na nklala ni jinatigi jinabe kasola siso o kumala ga jina mata la bode ha awa atumata jinatigi kala banchi abe kaso kono jina ma la bo folo jina ma do kaka kanga boyoro jina ma la boyoro aw kono unyele ni ala cha kono unyele ayo shibo ko wuli ka to ko wari din ma ayo shibo ko wuli ka to ko wari din ma klebe bo o jole na no man de princesse manga ngudo ka boka ni kuma fo ye vite fait là n'était mo soutien n'était mo demeni na akona man dron o deinta yoro dron mo yoro de fo monsieur le progrès ka tega da dusuka aka bla ka ta den wolo ubani to poster amba nyana bo réseaux sociaux nous les réseaux sociaux affaire ou de nous les réseaux sociaux affaire ou de nous demande de dépouiller bon on les ga clito wele la de beki ya clito yere la parce que na il sugu nous fo na fana ni mi tega bora mi taka amna no réseaux sociaux ko fana tiga mlega ta date gude wa amega bijou pour affaire to magono ko be ko kele comme ina manya umutra na bijou pour fana ka kangata anga musique ni ngala anga yambla